Honorable Chairman Sir, मैं यहाँ पर It's your maiden speech. Congratulations for that. Yes, sir, thank you. सर, मैं यहाँ पर वंदे मातरम की जो अहमियत है और उसका जो रोल रहा है लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों को जगाने में, उस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इस वंदे मातरम ने जो लोगों में नेशनल स्पिरिट जगाया, उसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं उन लाखों करोड़ों लोगों की बात करना चाहता हूँ यहाँ पर इस हाउस में, जिनको आइन के तहत बराबर के हुकूक हैं, वो बराबर के शहरी हैं, लेकिन उनके जज्बात और एहसासात की कोई न कदर होती है, न उनको सुना जाता है। यहाँ से मैंने कल भी सुना और आज भी सुना यहाँ पर इस हाउस में, किसी ने भी ये बात नहीं की कि हिंदुस्तान में जो करीबन मोर देन 200 मिलियन मुस्लिम लोग रहते हैं, उन्होंने क्या कोई कम कुर्बानी दी है इस मुल्क की आज़ादी में। मुझे आज भी याद है अब्दुल कलाम आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जवाहर, हकीम अजमल खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और बदरुद्दीन तोयब जी, हसरत मोहनी साहब पोइट, और बेगम हजरत महल, जिस लेडी ने जब उनके हस्बैंड को, रूलर को कैद किया गया तो वो अवध की जंग में खुद उतर गई और अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये सही नहीं है कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या ये सही नहीं है कि मुसलमानों ने अपने गर्म गर्म खून से इस धरती को सींचा है। क्या ये सही नहीं है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है। क्या ये भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस को बनाने में मुसलमानों ने एक रोल अदा नहीं किया है। और क्या ये भी सही नहीं है कि यहाँ पर यहाँ की जो कल्चर है, सकाफत है, तमद्दुन है, तहजीब है, उसको परवान चढ़ाने में, उसको एनरिच करने में मुसलमानों का एक रोल नहीं रहा है। इस हाउस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी अंग्रेज़ों के डायरेक्ट रूल में नहीं थे। जब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, रियासती जम्मू कश्मीर के लोग उस वक़्त एक ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाल वाले झंडे के तले, और उनका एक कौमी गीत था उस वक़्त, लहरा ए कश्मीर के झंडे, हर सू लहरा, हर दम लहरा, हर जगह लहरा। यह एक हमारा जो है, हमने उस वक़्त उस रूल के खिलाफ गया। और जब फिर एक्सेशन, जब महाराजा की हुकूमत गई, जाते जाते उन्होंने फिर एक्सेशन किया, और उस वक़्त भी हमें ऑप्शन दिया गया था रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आप मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट हैं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते। लेकिन उस वक़्त दो कौमी नज़रिया को रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठुकराया और हमारा इल्हाक इंडियन यूनियन के साथ हुआ। और बड़ी तवक्का थी, वो इल्हाक जो हुआ था कई शर्तों पर हुआ था। उसमें यह भी था कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई थी, और बज़ात खुद आईन ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी थी, जिनको इस हुकूमत ने यकसर ख़त्म किया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी गारंटीज दी गई थी, ना सिर्फ ये 35A को भी ख़त्म किया, और हमारे स्टेट को इतना ख़त्म किया कि आज वो एक म्यूनिसिपलिटी से भी ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। कहाँ ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी, कहाँ एक बहुत बड़ी ताकत। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट जो थी वो रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट थी। 2019 तक ये एक मोस्ट पावरफुल स्टेट थी। हमें डायरेक्टली कोई भी कानून इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ नहीं लगता था जब तक न वहाँ की असेंबली उसको रेटिफाई करती थी या रिजेक्ट करती थी या विद अमेंडमेंट्स पास करती थी। लेकिन आज खत्म हो गया वह सारा कैसा, और सारे पावर्स कहीं और चले गए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कुछ भी नहीं। हालांकि एक मैसूर मैंडेट से वहां पर एक हुकूमत वजूद में आई है, लेकिन इख्तियार के बगैर। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं जनाब, वो ये है कि जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिस वक्त वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग करार दिया गया, उसी वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको भी
ایک نیشنل سٹیٹس دیا گیا. اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے اسکولوں میں کالجوں میں, اس وقت ملک کے پرائم منسٹر آنجہانی جواہر لال نہرو جی وہ بچوں میں آتے تھے اور یہ سانگ گاتے تھے, یہ نیشنل سانگ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور یہ یکسر آج اس کی اہمیت ہی ختم کی گئی اس نیشنل سانگ کی جو یہ تھا, یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مجھے آج بھی وہ لفظ یاد آتے ہیں جب اسپیس میں ایسٹروناٹ راکیش شرما جی گئے تھے. اس وقت کے پرائم منسٹر نے جب وہ خلا میں تھے اس کو کہا کہ آپ بتاؤ بھارت آپ کو کیسا لگتا ہے اوپر سے. اس نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن آج سب لوگ باتیں کرتے ہیں ایک طرح نہیں کی, لیکن جن کو سٹیٹس دیا گیا تھا پورا سٹیٹس اس کو یکسر بھول گئے ہیں. کیونکہ اسی لیے کہ ایک مسلمان نے لکھا تھا, ایک مفکر نے لکھا تھا, ایک فلسفی نے لکھا تھا, علامہ محمد اقبال, سر محمد اقبال نے لکھا تھا. اس وجہ سے, اور یہ اردو میں ہے, اردو کی وجہ سے اور مسلمان کے ہونے لکھنے کی وجہ سے اس کو ختم کیا گیا اور ہسٹری میں ہی نکالا گیا. جناب والا میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں, میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں سر, میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک وندے ماترم کا تعلق ہے, جس کو گانا ہے گائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر, شوق سے گائے, جن کو کہنا ہے گائے, ہمیں اس کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام, it doesn't permit idol worship. ہم اس میں پرمٹ نہیں ہے. اور کوئی بھی مسلمان جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے. جہاں تک دو سٹنزا کا تعلق ہے جو جواہر لال نہرو کے وقت میں اور ٹیگور, ربندر ناتھ ٹیگور کے وقت میں جس کو قرار دیا گیا, یہ دو سٹنزا, اس میں کوئی آپتی نہیں, کوئی آپتی ہمیں بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک ڈیٹیوں کا تعلق ہے, ان کو جھکنے کا تعلق ہے, اس پر ہر مسلمان کا اعتراض ہے. اسی لیے اس وقت جواہر لال نہرو کے وقت میں جب وہ پرائم منسٹر تھے, جس کے بارے میں یہاں پر کہا گیا, بہت سارے لوگ نے کہا گیا, اسی وجہ سے باقی حصے کو الگ کیا گیا. ہم ہر ایک مذہب کی عزت کرتے ہیں, ہم ہندو مذہب کی عزت کرتے ہیں. آپ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ ہم ہندو مذہب کی عزت کرتے ہیں, ہم کرسچنز کی عزت کرتے ہیں, ہم سردار بھائیوں کی عزت کرتے ہیں, ہم گیتا کی عزت کرتے ہیں, ہم بائبل کی عزت کرتے ہیں, اور یہودیوں کا جو ہبرو بائبل ہے ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مذہب کی بھی عزت کی جائے, اور ہمارے جو مذہبی اسکرپچرز جو ہیں ان کی بھی عزت اسی طرح ہونی چاہیے, تب یہ بار سیکولر رہے گا. اور یہ یاد رکھنا چاہیے اس ہندوستان میں مور دین 200 ملین لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں, اور یہ 200 ملین لوگ جو مسلمان ہیں یہ بہت سارے مسلم جو ممالک ہیں ان سے اس کی آبادی بڑی ہے. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جذبات کی بھی قدر کی جانی چاہیے. باقی ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے جس وقت آپ گائیں گے, لیکن ہم یہ بول نہیں سکتے ہیں. ہمارا میں بتاؤں گا کیوں. ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے, اور اسلام میں ایک ہی چیز ہے جس سے ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے. لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفٹ کے سامنے جھکے, نہیں جھک سکتے ہیں پروفٹ کے. ہمارا جھکنا جو ہمارا پروسٹیٹ ہونا جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے پاس, اور کسی کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے ہیں. کسی ڈیٹی کے سامنے, کسی بھگوان کے سامنے ایک مسلمان نہیں جھک سکتا. لیکن عزت کرتے ہیں, ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں, قومی ترانے کی بھی عزت کرتے ہیں, لیکن گا نہیں سکتے ہیں. میں جناب والا یہ گزارش کرنا چاہوں گا
मैं फिर इसी बात पर आऊंगा कि We have to, I know it's a maiden speech, but there's a time allocation, so we'll have to conclude. I know it's a maiden speech. yes, I'm just concluding. जनाब वाला मेरी एक गुजारिश होगी लास्ट में, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं इस हुकूमत से, बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, क्योंकि एक तो स्पेशल स्टेटस हमारा गया, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे स्टेट को भी उन्होंने खत्म किया, और एक आदमी बावजूद इसके कि लोगों ने मैसिव मैंडेट एक सरकार को दे दिया, 60 MLAs आउट ऑफ 90 इज नॉट ए जोक। और आज तक रियासी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इतना तादाद किसी भी सरकार को नहीं मिला है, लेकिन इख्तियारात के बगैर हम चाहेंगे कि गवर्नर रूल जो है, एलजी जो रूल जो है, ये जल्द जल्द खत्म हो जाए और रियासत के लोगों को वो इख्तियार दिए जाए जिनके लिए उन्होंने इस हुकूमत को दिया है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2019 का 5 अगस्त का फैसला इस इलेक्शन में रद्द किया है, ठुकराया है उसको, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्टी का जो स्लोगन था, जो मैनिफेस्टो था, उसको वोट दिया है 370 की बहाली के लिए, हमारे स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस को फिर से बहाल होने के लिए, और रियासत को बहाल होने के लिए, और फिर से जो हमारे साथ ये जाति उसको खत्म करने के लिए। शुक्रिया। ऑनरेबल श्री मुरली देवराजी, श्री मिलिंद